Hi guys! Welcome to my vlog. May bago na silang mga decoration. Yan guys. Ito ang entrance. O, diba? Ganda na. Ganda na sila. Ganda. Mamaya, pupunta tayo sa mga pavilion. Yan. You have chicken or shrimp, tempura, dynamite shrimp, chicken pop, chicken wings. Yes, madam. Can you the menu, madam? Yes, sir. Sushi dim sum, tempura, dynamite white rice. Tantik pusan.ผมไม่ได้กินผัดน้ำพริกเผานานแล้วอ่ะพี่ดาโอ้โหแล้วไปซื้อได้ผัดผมรู้สึกว่าไม่เหมือนมีอะไรใหม่ Eating. Sticky rice, ma'am. Hi, ma'am, sir. Yes, madam, sir. สวัสดีค่ะ Naman naman guys. Yan, pavilion. Yan naman Bahrain. Nasa Egypt. Sa Morocco. Dito banda Kuwait. Turkey. Yan. So, ay, init na. Ito na ang bagong Global Village guys dito sa Dubai. After 2 months. Marami na silang dinagdag. Ayan, guys, the rock. so cool.
baby, come here. Daki mga travelers. You wanna try? Isa ka lang. Ay, ganda. Dati mga po siya, dati wish cash. Kasi puro kita mag-alam nila yung baliwin. Wala na ako. سيقوم أحدهم في بعضه بمساعدتكم على إنشاء المخرج. Please exit to the left. أيوة مبروك. أوكي واحد اثنين أيوة لازم أربعة. Let's count. واحد اثنين. Ay, really? You said you want to go Thailand. Yeah. Yeah, very nice
check inside. تفضل رقم السلام عليكم. كنا راويين على السلايد. طلع الواحد. انت على الباب لا تفوت علينا. انت على الباب. والله في عندنا عباية جديدة نظام جديد. تفضل. تفضل برادر. برادر اخوي. تفضل يا غالي. غالي يا اخوي غالي. traditional models. The first 15 cents, sold at 60 cents. My friend, شكرا. tried Sean sister. Hello, welcome back to Palestine. اي واحد هذا بديل ماشي. يلا كعكوش خلص بسرعه كعكوش. يلا ها. جرب كاس الحديث.